কেবো কেবো খোয়াইনি এমন বড় গতঙ্গ আনো ওই রেবতী ini ভিডিও খাই পপুলারিটি ni bagai sinijang bagai সাহস দং কাইকে বিজেপি শুধু ঘোষণা রে নাই দি তিনি সিবি মাথা করি খাই তো আং তিনি সানা মুসঙ্গ যারা মনো সাজাক নাই বিনি বন্ধু বান্ধব যারা পায়াব সারি তনে বাবাই দুইবার বয়া মাই ভাই মাইসাখौ খয় সার্কিট হাউস বিজেপিও ফাইনা বাgai বিজেপি জয়েন না বিজেপি জয়েন না বাgai আমর যেটা হদা করা হিমানি আবাং পুইল্লা 2019 আং অক্টোবর মাসনি 13 তারিখ আং বগর সিকিও হোস্টেল আং পুইলা আসবো চিনি পদু বাউফানা অপর বিনি হদানো রিয়া আং গ্যারান্টি দি সাও এবং ani aro praman sang klukung মানে angni mano nano নিনি সামংনো বা নিনি সিস্টেম নো কপি খাইকে kami kike bo khaya ko apura ante ta khaimani गोबां मा बसर मुइन जों नुगै फैयो सिनिति प्रसारक सिनिति प्रसाद बसं 19 टा जे दफा तमानि अ बसं रक न गोबां मा जागा हानां फैनां दङ सर आबो नों जेसे मानि हेफा मा मानि आबो खोथाखौ ओमफ्राय आ जागोन यक ना बगैनो जों तामो खायदाय दं निनि बबाय वानस अनेक बरक सियानो bo bikari busa ini tuh ang bikari yuk ani ma bawa cakri ang ba busa agra sab থেকে আগে মানে তোর পড়াশোনা বা এত ছাত্র করা গেদেক मा সালরাও মুইনো সিনি আমনতে এই তাবো একটা জায়গা ফেলে নিয়ে কোচিং কক বরমনতে এই স্ক্রিপ্ট কক বরম দাইনো না কাইসা কক বাই সনাম মানে নিনি জবাব সানাय नों ताबो कनालै दङ आखि जांगो दङै थांगा ताबो नालै दङ रोमान बाय नङाबोनोखि रोमान बायनि थाखाय जाजागोन ना अन्य जेखुनु बायनि जाजागोन माने दाबो खालाय दङ तिनि देवनागरि टाइपआव ani jajak ma bai jodi ununke onek age bai ना तो सर निनि पार्सोनल ओपिनियन একটা ওয়ার্ড হইছে ang একটা ওয়ার্ড bai almost dia ang sana nai karena একটা ওয়ার্ড bai ununke ang sana amo একটা ওয়ার্ড bai dunia ang sapano amo bagi sana रांसानै ताहुतै बुकुक सं हायना हाय लामसपिरो नरकनो हरजलाय टिभिओ पलिटिकल हापानि जे सामुं संमारि गानाखाय जतनो जानि जानि खेतो हिनै मानो याकमा माइ काय जानि बागै खेतो हाजुर लायो दा अमो हायनो ताबु बुसकांगो चिनि टीटीएडीसी इलेक्शन एबिसि देखलिया गाबनो तैनो बदल लग याकबा पलिटिकल पार्टीनि जे आदं संग्रह ताबु जतनो फिल्ड नहलाय जे जों नुखा सालखिजा सकां अबहाय पलिटिकल पार्टीज रबि लिडार संनो तामनाय फिल्ड थाङै सामुं तांमानि याखाबा गोबां मा पलिटिकल जे बुंनि स्टेटमेन्ट अबनो तै रगो तुंखना लायमानि याखाबा उरपाटे लायमानि गाबनो तैनो जों तिनि नंनि बुसकांगो टे कायसा content tui pheke ya kawte kaisa mangli tui pheke norok nugu jomano chini logyo tongo tini chini east tripurani borom ganang kesam mp yakwa member of parliament chini borom ganang sar reboti tripura angkai sano pulang lamsogo chini hotdai tibni mafliwo bahai tong sagra sar ramna tongo salkisa sangsar nini nukha chen kaisa speech kaisa program ori mani नंनि लोगो कुथम पानाव जे त्रिपुराव बीजेपी हाबां फाइमानि याकबा बीजेपी पावर अफ फाइमानि जतो हलाय लाबोबानि याकबा जंलाय प्रफिट दिनगासिनि हाबुबा गरा संदंनि नङाबो बन हार मुनोतै सामानि क्लाइमानि सा आं जेकक साका आबो कुबिकक बीजेपी सरकार त्रिपुरा हास्तेव फाइमानि परे बा चिनि भारत सरकार बीजेपी नि भारत सरकार बीजेपी सरकार खामानि परे सेंट्रल रॉयल फैमिली जेटा चिनि त्रिपुरा राज्यनि अ फैमिली सब থেকে बेनिफिट मांखा बा सुविधा मांखा हिने आं सामानि आवां निनि चैनल बा आं आवुन सानाय बाहाय खलाय इनके যতদিন সিপিআইএম তংখা कांग्रेस तंखा सरकार चालुखा रॉयल फैमिली चिनि लाइबोमानो बरक बार बार अपमान खलाय अस्वीकार खलायकिया बरक हामियाबां साका सीपीएम रो गणमुक्ति परिषद माने 11 इंपुस मास बरक जनशिक्षा समिति पालन किया आ दिनो खाली रॉयल फैमिली राज परिवार न कुलु अमर थानाय जोंनुका 35 बছর सीपीएम कांग्रेस मिलिवै प्राय 30-40 বছর आबो चलिखा जों सरकार फाइमानि आगे जों न पुइला चिनि बीजेपी जों साका राजा रक जत हामिया
কয়েকজন রাজা এমন রাজাবো চিনিও লাইবুমা তঙ্গো যারা ত্রিপুরাসা থেকে শুরু করে ত্রিপুরা হাসতে ন डेभलप खाना बागै सोसाइटी नि काहामनि बागै समंजाक आबुनि बिसिंगो जों साका महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य ब उनखा आवाहाय एकजन बरक आवाहाय एकजन राजा बुबाग्रा पहले जों साका पावारस कोनोदिन फाइगे इंगे जों अ राज परिवार न सम्मान रिमानि बिसिंतै जों चिनि लाइबुमा न चिनि इतिहास न चिनि जाति न जों सम्मान दिनाय हायनि बागै न जों जखन पावाराव फाइका नायदि चीनी नरेंद्र मोदी कैबिनेट मीटिंग स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रिंगई आगरतला विमानबंदर नि बुमुंग न फारनानि बागै ब मीटिंग स्पेशल मीटिंग सुदो आ एकटा विषयनि बागै बडिंगा भारत नि प्रधानमंत्री कैसा विमानबंदर नि बुमुंग नि नि कैबिनेट मीटिंग आसना नंगिया किंतु जोंना सम्मान दिना बागै आचगै दिशा नाका आगरतला विमानबंदर नि बुमुंग आबुंनि सिमिके महाराजा वीर विक्रम किशोर विमानबंदर नाय उनका बिनि मूर्ति कायजाका स्टेच्यू आरो तब आजु गैजा एवं राज्य सरकार घोषणा रिखा जे जों महाराजानि जन्मदिनो जों छुट्टी घोषणा रिनाय छुट्टी घोषणा रिखा तिनि कर्मचारी अंतो स्टूडेंट संतो बा साधारण तांजानाय बर अंतो सरकारनि छुट्टी माने आदिनो छुट्टी मांखा इनके कर्मचारी बो थांगि मांखा जों जातो थांगि मांखा विभिन्न जागाव विभिन्न सब डिविजन विभिन्न जिल्लाव ताबो महाराजा वीर विक्रमनि बिनि जीवन नति बिनि विभिन्न सामुन्नति बजे राजा तंत्र ताव ताव खेके खैया जत दफा नि बागै जत धर्म नि बरनि बागै एवं त्रिपुरा नि बागै तामो खेके खैया आबनो जों तिनि आलोचना खाय मानो चर्चा खाय मानो आ दिनो जों माने फ्यूचर जों ताइबो आगुननि थांगा के बाहायख्लाय जों बिनि जे जीवन दर्शन बिनि जे लामा फुनुमानि आबनो जों रोमै जों बाहायके आगुमा नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास हिमानी आबो जों महाराजा वीर विक्रमनि सामुंगो नुगो तामो हिमालय बजत धर्म नि बरंग न समान भाबे अधिकार रिखा सम्मान रिखा आइनि बागै बिनि आमल गेदोमिया मस्जिद पो मरियम नगर नि चर्च पो बुद्ध मंदिर हिंदू मा बागै तो कहमान मंदिर तो तमनो तले ओमंखा सबका साथ सबका विकास नि प्रमाण बिनि तले नाइदि आं जेटा सामाने नि प्रश्न जेटा ताबो अजे महाराजा न सम्मान दिबेन बिसिंति सिंबो सम्मान का रॉयल फैमिली सम्मान का ताबो हाय न हाय बीजेपी नि तरफ থেকে जों ताई मासा बरक न रॉयल फैमिली न बिलोंग खलायोबो कृति देवी सिंह बनबतबो एमपी खेरिका चिनि ताबक जे तंगनाय प्रदुत बाबू बो जों एलएन सफाइका बिनि पार्टी नि दुजन मंत्री जों खलायरिका नेचारेली चिनि प्रदुत बाबू पावरफुल थांगा तिनि अमित शाह बाय थांगे आचुकै मानो माने जा बिनि कक सानानि तो हागे आबो साइ मानो तिनि चुक्ति एग्रीमेंट जेटा उनखा आबो सेंट्रल बाय आचुकै बखाइका तले आरो जों जदि नायखायके चिनि महाराजानि सम्मान चिनि रॉयल फैमिली सम्मान कृति देवी न जेटा रिउइ ताबो चिनि बागे कक सादिनि रहर माने तले हुक खाइ जानाय खेत खाइ जानाय बरं सलाय आं साका रॉयल फैमिली न जों सबथेके बेसी अन्नानो न सुबिदा रिखा हाइबन बरं न रिखा बरं बेसी मांखा हिने आं सामाने आमो दर्शक मंडली विचार खैतो आं तामो अन्नाय सा सर तेते जोंङो ताबुक तो नंताय जे सामाने चिनि हाबु बाग्रा जोंथ लायो चिनि प्रसार बनो लबई गावरा अनेके पाब्लिक सालायो ताइको बाक्सा बाक्सा बखति ककाओ बनो तांगै गोबां माथों बडलकनि लीडारशिप बुमुंखौ बनो तांगै बोबाग्रा रिंगिया अबहायते गोबां माइको था दमानि इंजागलायोता आबो तेके नंगौ माइको साबना बुमुंखौ गायके माने चिनि हाबु बाग्रा ताबुक चिनि महाराज प्रदुत बाबू आं प्रदुत बाबू प्रदुत जी हिनु बनो तार माने आं अमदेशका आं बनो असम्मान खायो नरेंद्र मोदी देश नि प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू देश नि राष्ट्रपति जों अताबक जरा पृथ्वी ओ जों बाहायके चले ताबक डेमोक्रेसी सिस्टेम जों दंगो भारतवर्ष ताबक कायसा संविधान दंगो संविधान नि जेटा रायदा आ रायदा अनुसार जों चलिबो आबनो हिनो जों डेमोक्रेटिक सिस्टेम डेमोक्रेसी ओ संविधान जेदिन থেকে जों आओ जों भारतनि जनगण तिनिसिमि
সংবিধান जों গ্রহণ খেকা কার্যকর খেকা হিনি সামানি দিন কোনো রকমের যে পদবী তো মানে আগে রাজা বা মহারাজা সুলতান আবরক যে পদবী বিলুপ খেরিব সাও তিনি সিমি সংযুক্ত ভারতনি নাগরিক আম জনতা সাংবিধানিক ভাবে কেবল রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী খানকে আবো সিমসে পোস্ট দंनाय কিন্তু আবো পাবলিক নি মাধ্যমে আবো आ पावर आ चेयर आचंना नांनाय हायनि बागै चीनी रयेल फैमिली नो जों पगिया राज परिवारनि राजानि बुसा बसन साइबानो किन्तु गणतंत्र तबो है बनो जों सामाजिक भाবে राजा हिन किन्तु যখন आं राजनीतिनि कग थानाय आइननि कग थानाय संविधाननि कग थानाय সাংবিধানিক ভাবে বনো आं राजा हिन मिया कारण संविधान आर्टिकल 14 to 18 যেটা রাইট টু ইকুয়ালিটি আর পরিষ্কার সাকা তিনিন সিবি কোনো তাই রাজা পদ দংলা তাইলে আউনি বগে চেংবনা প্রদুচ্ছি হিনো বব মুদি হিনো তাইলে মুদি নগানো সিনিয়া কো ইম্পুরো অসম্মান খাইকানা নং কাইসা প্রধানমন্ত্রী বদ এমন একটা পোস্ট দঙ্গো তাইলে চিনি প্রদুচ্ছি যদি মুদি নগানো সিনিয়া কো হি মানে আউ ব डेमोक्रेटिक बिनि जे राइट तमाबगिन बसाइमानो कारण डेमोक्रेसी ও जोंनो कक सानानि स्वाधीनता रिजा केबनि समालोचना क्रिटिसाइज खाइमानो जों अनेक किछु जों ओपिनियन दिमानो जे कोनो একটা डिसिजन कोनो मिनिस्ट्री नि डिसिजन बा कैबिनेट नि डिसिजन आं साजे आं आनि ओपिनियन दिनाय आनो जेल रिमांगला आबानो डेमोक्रेटिक राइट তাইলে কে বনো নং রাজা রিংনা নাংনা হিকি তিনিনি ডেমোক্রেসি কে ফোর্স থেমিয়া কে নিনি আনে বুখানি হামজাক লাইমানি তাংনা নাংনাই আরো আং তো সাই দংলে আনি রাজা তঙ্গ ইতিহাস তঙ্গ আমানিও কিন্তু নং আনো যখন অপমান খাইনাই আনি আরো ন্যাচারালি নং সম্মান মানানি কিছা কষ্ট जों जे आरो आचक लाइजाक चिनि बिसिंग सम्पर्क दं बगेनो के आनो डेमोक्रेटिक राइट्स तंगैन आनो चिनी रंजित बा बुंथो ताइबो पब्लिक 2.5 फुट 1.5 फीट सानाय तंगले तो आबो पर्सनल एटा गयादे आबो तेबो मारात्मक आं जे पोस्ट तंगन आनो सादि नों एमपी मी तामो खैकिया यस आं साव आंगावनि उत्तर रिमानो किन्तु फेसबुक गया आं अनेक बार बासनो साव आं ताव खैकिया आनि रेकर्ड तंगो आवरो नायदि আর আং যখন রেউতি ত্রিপুরা কংগ্রেস নি প্রাক্তন এমপি কৃত বিক্রম কিশোর তামো খাইকিয়া প্রাক্তন কংগ্রেস নি এমপি বিভু কুমারী দেবী জি তামো খাইকিয়া বাজুবন্দি আং তামো খাইকিয়া জিতেন চৌধুরী তামো খাইকিয়া হিনি সিংপুর হিংকে আংকি বরণ অপমান দেখলাই পার্সোনাল অ্যাটাক দেখলাই আবো না কোনো ফ্যামিলি নো আং অ্যাটাক খাই আং তুসুঙ্গো একজন কংগ্রেস নি এমপি কৃত বিক্রম কিশোর দেববর্মন 3 times bo MP ka 15 বছর MP তংজাক bo যদি কিছু খলাইছে মালিয়া হেকে আং রেউদি ত্রিপুরা 5 বছর আং উতাও খাইনাই আবো বিচার খিদি আং সাওয়াবো অমানি ডেমোক্রেটিক রাইটস আং তো ব্যক্তি ন কোনো সেয়কো পরিবার ন সেয়কো রাজা ন সেয়কো আং ও কংগ্রেস নি 3 বানি MP ex MP বকরি খাতাও স্বর্গ সম্পন্ন ইয়োগিয়া বলে গণতন্ত্র দশরথ বাবু তিনি করি বলেছিনি চিনি বিসঙ্গ दशरथ बाबू न विरोधी दल कौमा से दशरथ देव से हाई खाइए इनके तिनी सिनी तिप्रसाने मंगला खामो और कहा इनके वो आं खाइए इन्हीं को सियो हम इनके वो दशरथ बाबू न हिनी से दबा हम इनके न रेवती त्रिपुरा हिंजे के दबा अब डेमोक्रेटिक सिस्टम तो ना है पहले आं जदी के बनो राजा ही हैं क्या अपन बाबी दी राजतंत्र तंगे आं रेवती त्रिपुरा नि क्षमता दी तो न बा राजा ने विरुद्ध साना नहीं आफुरु करे साइमाली आतामक साइमानो तो डेमोक्रेटिक सिस्टेम न संविधान न माने बबो तो तिनी बरक बाय निर्वाचन बुझाय पाब्लिक बुझुय बनबो একটা এমডিসি মানে আং চিকন খাইয়া বহুত তো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ মাং খাবলে তাইলে নং সংবিধান ন মানিবা বাগে ন ডেমোক্রেসি ন মানিবা বাগে ন আ লামতি मा ফিকে নাবলে নংগো তাইলে আং আবনো সেসো আং গণতন্ত্র नि কক সেসো आं संविधाननि अधिकारनि कौनो सेसो आंगानि व्यक्ति अधिकारनि कौनो सेसो आं कांग्रेसनि एमपी आगेनि कृत विक्रम भिभु कुमारी देवी बाजुबन्दी आंनि कक्सम मासाव आं व्यक्तिया परिवारनो आक्रमण खायो
sir ke oro kahina kahini ni bakhaw bo kicha mane chaja gyang mane tongo je borok no kabang ma ko khamya bai sing nung samani 1.5 ফুটিয়া 2.5 ফুটিয়া je himana borok অবশ্যই কারণ বড় গানো সঙ্গে নং তামো খাইকা একটা স্পেসিফিক পার্টি নি বড় রক নং তামো খাইকা তিব্রাসানি বগি তামো খিয়া নং অমহাই মানে ব্যক্তিনি চরিত্র সামং হমুং বিনি ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার ang kaya mo no je sapano political helai mo tong tung omo hai physical structure tei rogo ke boni omo hai ke sale tong no sini political hapani leaders of boy ka ba adong rog bo sawan ni sing bo kha khayo ke sabte kaisa next question phasing go omo ke omo ba hai no hai lukurok ni kabang ma bakhate singmani khnao ya ka ba kabang ma comment no nugo je tabuk ti prasarok thansa ungei ti prasani yok samani jora mane yok sanani bagai samung tangnani jora si o jaga hangkai tabuk sar nang niji nonobo yasi suro chini minister tribal welfare ni chini borong manang sar because deborma bonobo yasi suro borok hangkai tangai ti prasarok ni je thansa ni mario borok ke tang kebeng mong abang bare bar sana na ya abani singmung ya lukurok ni singmung কেবেং মুং obo tam ke sanai san কেবেং মুং সাবো মানে চঙ্গুঙ্গো yes darok ungu ne lukurok ni bakha কেবেং kebeng awas কেবেং মুং বো জায়গা ভাইখলাই বো বিষয় বো ম্যাটার mane thansa angui tabuk jeto tiprasuk na hamkrai tumna ni ওকে আমি বুঝিখা হামক্রাই এক জিনিস থানচা এক জিনিস থানচা যখন কক সানাই মানে जों মিলিলাইনা নাंगौ बोखाबाय ककबाय डेमोक्रेसि नों যদি डेमोक्रेसि বা গণতন্ত্রनि अर्थ মিনিং डेफिनेशन साइमाखानके डेमोक्रेसि মানে মিন্স ন নিনি অর 100% বরং নং বাই এগ্রি হংনাই ককরে একটা পোর্শন একটা অংশ বরং নং বাই এগ্রি হংয়াওই বরং আলাদা ওপিনিয়ন বরং রিনাই অমঙ্কা डेमोक्रेसि তো डेमोक्रेसि ও 100% নং কোনো ম্যাটার ন जों এক উঙ্গই কক থাইসা সাইমিয়া এবং নুখুঙ্গ বুমা বুফানি বুসারা তিনজন আরো বত কিসা जों ওয়ালাই মানে নুগো কক বাংলাই মানে নুগো কেব কোনো না হামজাকা কে তাই কিসা তাই একটা না হামজাগো কেব মাইজানা আজকে গুদক হামজাক না কেব চাকরি হামজাক আবংকা নিয়ম তাহলে থানচা जों বানাইও কিন্তু যখন থানচানি বুমুঙ্গই গণতন্ত্র আংবো রাজনীতি খাইমানো যে কোনো দল আং যখন রাজনীতি খাইনানি প্রোগ্রাম নাওই আং যখন হেজামারাও থাঙ্গু আফুরো হঠাৎ থাই বুনানি আবো থানচা নাই দেখুন যে বুজাংনাই মঙ্গলদেবর মাতি প্রসানো অমহাই আং উদাহরণ দেখা সারা ত্রিপুরা যে অমঙ্গল বাবু এক সময় ব আঞ্চলিক দল না খাইতো মানে বিনি আসাইমানি অবয়স ব টিএসএফ থেকে শুরু খলাই অবয়স পর্যন্ত মাত্র 2-3 বছর চন্দ্রা ব বিজেপিও ফাইমানি 5 বছর কাকলো তামনি ব আঞ্চলিক দল ইয়া করে তিনি বিজেপিও ফাইকেনা আবো বত जों বুঝিনা নাঙ্গো তাইলে বব চেষ্টা খাই কাতি প্রসেন্ট বগিনো সামু তামনি কিন্তু ইয়া কারমানি পেছনে কারণ তো বসাইমানো আবো বনসংদি ইনকে থানচা ভাইকে নাই নং বনস বু ইনকে যে বরক সারা জীবন 3% বগে সামুং তাংতে 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 অর তঙ্গলে তাই ইংলিয়া আং বিজেপিও থাঙ্গিনা সামুং তাংছে গণতান্ত্রিক অধিকার ফাইকিয়া নং বন থানচানি বুং রুই মথা খাইয়া বা আইপিএফটি বা অন্য দল খাইয়া বুঝিবু নাই হেনে নং কোনোদিন বন থানচাও তুমি দিমান না মাইয়া তাইলে আবনো হিন থানচানি কক তো যারা সানাই রক বরক বেশি এগ্রেসিভ হংগই বইনি দফা বাইতাম বুলাই নাই जों बै जों ফেলে দङ আবন বগি থানচাंगिया আবনি বাগৈ जों নুগৈ দङ যারা থানচানি কক সানাই বরং বিসিংবো কোনো ইউনিটি করে হামক্রাইনি লামাও जों কাসো সাবসা ব एग्जांपल রেডি যখন ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রিখলাইনা নাঙ্গো আং রেবতি ত্রিপুরা দङ आं हाइनि बागैও সিএবি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল नि পুরা आं সিগনেচার রেখা তাওনি বাগৈ आं सानाय भारत सरकार एवं राज्य सरकार बरं नै आरो अमुक बांग्लादेशी हिनि जों केबो फुनुगे मायाखौ एवं एतदिन বিজেপি 7 বছর চন্দ্র
25 বছর ইলিগেল বাংলাদেশ নি কক উনখা আফুরো টিউজেস বাই আইএনপিটি রং মিলিউই ব কংগ্রেস বাই সরকার খাকা এর আগে কংগ্রেস সিমিনো সরকার খাকা তাইলে আঞ্চলিক দলই সরকার বনুখা জাতীয় দলই সরকার বনুখা ত্রিপুরা রাজ্য আজ পর্যন্ত একজন বাংলাদেশি রমজাকিয়া তাবক এডিসিও 5 বছর তঙ্গ আনি মথানি বড় তাবক ও ইএম রক এমডিসি রক যারা মথা খাইনে এমডিসি ইএম চুং বিজেপি সে ওয়ানসানা হামজাক পানা নিনি রামচন্দ্র গাত নিনি আসারাম বাড়িও নিনি সিমনানি কয়জন বাংলাদেশি হাপাইমারনি বিরুদ্ধে নং বুমুং রিওই আইডেন্টিফাইড খালাयो नों एफआईआर खेक्याबा चाकमा फानो त्रिपुरा फानो रियांग फानो अमुक फानो वानसा फानो थ्रुकसा फानो अमुक कामियो अमुक तंग तंग ओइ कब फाइमाने तो तारीख एक बছর से काद्रब बाहाय खलाय ब अ काट खलाय क्या नों स्पेसिफिक बुमुं मेंशन खलाय एफआईआर खा खायक्या एडीसी नि प्रशासन साइड दे मानो आरो तो सीएए लागू उंजे क्या सीएए लागू माने तंबा सिटीजनशिप जे अमेंडमेंट बिल माने आरो कोनो आबो लागू निया माने आरो ताबो যারা 2025 নি 30 তারিখ 31 তারিখ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা ইন্ডিয়া তং তংনাই বরানো সিরিয়াল হিসাবে বসে না যা কাহিনী 2024 নি सीएए নি आरो सागलाई जाका आबो 14 तंगनि 31 ডিসেম্বর आबोना बारी রই तबो কাইরিকা 2024 31 অর্থাৎ যারা তাবো ইন্ডিয়া তং তংবর যত সিটিজেনশিপ পাইছে না মানছে না এরপরে যারা ফাইনাই ইলিগাল বা কাগজপত্র তাই খেনেনি সুযোগ মাইয়া এডিসিও আও বকরে ইনকে তাবুক এডিসিও ঠিক আছে আং মানেখা তাবুক এক দুইজন তো তংনাবলে আবো ত্রিপুরা বসংনি পানংথ চাকমা বসং পানংথ যে কোনো বসং পানংথ সাদিবাদ ইলিগেল ওয়ার্ড বাই তো যারা বে আইনি ভাবে আইন মানি ওই ফাইনে বড় নামা সানাইবলে ওয়ানসাতামো তিপ্রাসাতামো তাইলে ইলিগেল হিংকে নিনি এডিসি পর নিশ্চয় তং তং সাদিবা नों हिसाब देरी मानो नों 5 বছর आगे निसिमे आ कामनो शुरू खायके राज्य सरकार ने आरो जों कम से कम चिनी 28 टा एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि जे आसन 28 जन एमडीसी एकजन दिखायके 28 जन तो बांग्लादेशी आइडेंटिफाइड खम इके नर दाबी सिमी खायो एक्शन बरो आं बो इलीगल बांग्लादेशी न रोंना मुसुंगो किंतु निनी आनी बसांग तो लीगली जतों तंखा इलीगल के बया जों साबनो रोंना आं रेवती त्रिपुराले आं नों बाय बाहायखलाय अमनो रों दिनि सानाय कनसुबावै आरो आं बादा देदि तले भाइके सा जों विकास देवरमा रेवती त्रिपुरा बादा देबो दो फाइले हामक्राय একটা বিষয় विकास देवरमा दिल्लीও थांगो रेवती त्रिपुरा ताइबो एकलब्य विद्यालय रिना नांनाय पार्लियामेन्ट पुचाय सामने आबो त्रिपुरासानि हामक्रायनि बागै रेवती त्रिपुरा नितिन गडकरी बा एमपी तंफुरो कय बार जे मालायखा हाईवे नि बागै तिनि सिनि रंजित बाबुनि न असेंबली रामचंद्र गात आवतै हाईवे एंखा आबो हामक्रायनि लामा आबो ना बकक साजा तिनि आम्बासा गंडासारा अंगे कर आयां अमरपुर कॉलेज गानाति शांतिर बाजार हाईवे एवनाय कमलपुर आम्बासा गंडासारा अंगे रेवती त्रिपुरा पार्लियामेंट बुचाय कक साका चिठी सुइमानि प्रमाणता होना रिमाना मनुतु सिमलुं मिजोराम बॉर्डर हाईवे नि दाबी रेवती त्रिपुरा पार्लियामेंट खायका उनथां गाताबो आमो बाक्सा साव आबो आगे नि सरकार पुरो डीपीआर म जाखने जेफोर बनां तो काम तंगलिया नबले काम नि बागै तो रेवती त्रिपुरा कक थैसे बनो सागन नबले जेटा ताबो कि डीपीआर म जागदे ताबो चिनि सीपीएम नि बरो सातो कमलपुर आम्बासा गंडासारा आबो बरो प्रपोजल रिजेक्ट दे कागज जितो आबो न बुचाई साजाक दे ना आबो डीपीआर म जा कुनुनिया को रेवती त्रिपुरा सागन नबले आबो नाय गंगानगर पर्यंत फरेस्ट नि क्लियरेंस मान पाइका आं तिरि नि चैनल नि बिसंति साव अपडेट आं रिमान खालसे पर्यंत साबने आरो तांगाबा पहले अम हामक्रायनि लामा नबले नेशनल काइसा और कल्चरल एकेडमी नि दिवान किका पार्लियामेंट बसे अब हामक्रायनि बागै चिनि कल्चर मथांनारना बागै आं जदि सैनिक विद्यालय नि बागै कक सागांके आनि तिप्रासाबो आरो पुनिनाय हामक्रायनि बागै आं तिनि रेल नि कक सागांके आबो आनि हामक्रायनि बागै दम्बुर आरो जे नारकेल कुंज एत किसु उनका रेवती त्रिपुरा कथैसा तो साजागार निनि विभिन्न टूरिज्म ओ सानाया पारानि डोनार मिनिस्ट्री बेकक सबै आरो फान्ड दिदिवै आरो तब
waterfall bui thangnai kebo sa sana Arareoti Tripura kok sama tongwini bui to thangai nogo naithokma jaga sabo khaika abo koijon simba Arareoti Tripura kok thija saja taile abono naina nangnai tini private school kok borok puri jegya Reoti Tripura parliament buchai sawoi aro kok sawoi UPSC থেকে শুরু কলাই human resource develop ministry ba kok saka মন্ত্রী বে কক সয় আবো তাবক নোটিফিকেশন দিওই সিলেবাস কক বরক আবো হুঙ্গই তাবক পরিরানি সুরুংখা আবো হামক্রেনি লামা Reoti Tripura kai asla oke sir abo na tasing nang jetu khursa kawa whether you in favor of CIA or not in one word CIA am favor not এক word ওই ছাড়ি স্যার yes or no yes I am in favor of CIA আচ্ছা ঠিক আছে next question থালে স্যার tabuk sini Tripura sarokni kwbangma bosor romino जों nugui phaio sini mokol bwskango sini Tripura sarok sini Tripura sa bosong 19 ta je dofa tongmani o bosong rok no kwbangma jaga hanang pinang mungo sir abo nang jesuk mani hempa mamani o abo kha kok phono tikai a jaga ni yok na bagui no जों tamok thaitai tong nini bobo haiwan sumo tong sir a jaga kok ni uttorinan thange agisa kok kobang masa kokri sir 1949 যখন ত্রিপুরা নব পাকিস্তাননি বড়রক সেনানি বাগে মোটামুটি পাকিস্তাননি সেনার পাকিস্তান সরকার ওয়ানসক মানি কারণ जों 1947 जों অম স্বাধীন তমানি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হোম মিনিস্টার আফুরো অপশন দিখা নরক হয় ইন্ডিয়া বাই তমন হয় পাকিস্তান বাই তমন আবার কিছু কিছু জায়গা ন ইয়ে খেকা বাট আফুরো যে কারণে ইন্ডিয়া ডিভিশন নংখা মানে পাকিস্তান এন্ড ইন্ডিয়া মুসলিম রংন প্রায়োরিটি দিনা থাঙ্গাই পাকিস্তান আদার্স রংনি বাগै হিন্দুস্তান ইন্ডিয়া তো আফুরো সিনি ও হা ত্রিপুরা রাজ্য আফুরো जों ना ইন্ডিয়া বাই না পাকিস্তান বাই থাঙ্কা পিলাও চিনি অভিজ্ঞতা তামসা जों नुखा কাশ্মীরনি রাজা হিন্দু তমনি হরি সিং পাকিস্তানের আক্রমণ খাইকা সেম ও ত্রিপুরা নব বড় কবজা খাইনা নাই মানে হাইনি বাগै আফুরো চিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বড় ত্রিপুরা ন অপশন দিকা হেগে চিনি রাজা থিমা বাগै মহারানী ব কাঞ্চন প্রভা দেবী চিনি আফুরো যে রাজা তামনাই কৃত বিক্রম চরাই হলে রাজত্ব সামলক মায়াকো বোমা রাজবাতা আফুরো মানে মহারানী হিসাবে সাইন খাইকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই जों আফুরো নিজেনি রক্ষানি বাগै थांना नांखा ইন্ডিয়া বাই এক তো আনসানাই কারণ অপশন গ্রিজিনা রাহে के পাকিস্তান थांनानै जों মুসলিম উর্দু सोलोंना नांखाबो একদম কারণ পাকিস্তানি রাষ্ট্রভাষা তামা উর্দু বাংলা ভাষা সানাই রক তিনি বাংলাদেশ আসাইমানি কারণ না अब উর্দু जों साया जों आंदोलन खेन नांखाबो जायो जों इन्डिया बाय फैका जों त्रिपुरासा बा जत अ त्रिपुरा राज्य तंनाय राजानि लगी आफुरो जों चंखा ओके जों बो इन्डिया बाय तंनाय चिनि बो एजुकेशन नंनाय डेवलपमेंट नंनाय चिनि आइडेंटिटी चिनि कल्चर हिस्ट्री नि प्रिजर्व बुंनाय होप तो तमनि चिनि अनेक एक्सपेक्टेशन तमनि किंतु रूल खैका साबो कांग्रेस रूल खैका साबो सीपीआईएम कांग्रेस नि जे सिस्टेम इंगे तम बरक आफुरो इंडिया ओ जत जगह कांग्रेस बरक एत अहंकार थांगा बरक नि कोनो दिन अ शासन पाइगला किनि बरक तंखा जा खुशी शासन खैका सीपीएम फैका 25 বছর ঠিক উল্টা রাজপরিবার না খালি দুর্নাম খৈকা এরপরে বরক ত্রিপুরা সমাজ যেটা কাস্টমারি ল যেটা হদা করা হিমানে আবো আং কুইল্লা 2019 আং অক্টোবর মাসনি 13 তারিখ আং বগরছি ইয়ট হোস্টেল আং কুইলা আসবো চিনি প্রদুত বাবুফান আফরো বিনি হদানো রিংয়াকো আং গ্যারান্টি রিসাও এবং আনি আর প্রমাণ সহ আং প্রুফ দं
মানে ang rimano nano nini samung no ba nini system no suruh copy khaimani. khai Copy khikya bo khaya ko afuro ang jeta khaimani afuro tini je naran birendra tripura bo soho ani samaj ninke naran birendra tripura bo soho onek MLA tongo afuro Pramudriang Rampodo Jamatia Bimal Chakma tini MDC chini da বিকাশ মন্ত্রী বিভিন্ন অতুল দেববর্মা afuro MLA বিভিন্ন সম্প্রদায় চিনি ক্ষত্রিয় সমাজ নিব থাং জায়গা পর আং বরং নসংকা আং তো চেরাই বরক বয়স কম এমন একটা জায়গা আং সবাই কি আর না পঞ্চায়েত মেম্বার তোমনে না MLA তোমনে না আনা গাইড খেদি না গানো সাদি আং তো রিজার্ভ সিট থেকে আং তো তীব্রসা তো কিছু তো আং কক সানা নাংনাই আং মরং বাগৈ বা জাতিনি বাগৈ বাহাইকে কক সানা নাংনাই না গানো গাইড খেদি जोंकी স্বাধীন ত্রিপুরা সানা নাংনাই দিতাম আফুরো ত্রিপুরালেনি দাবি চলিত 2007 মানে 2018 তসিনি সরকার বলে I50 বাই তো I50 তো সান দঙ্গ আং আনি হদানি অকরানো যত্তন আফরো 11টা দে বসব দফানি বরক থাঙ্গ সুংকা বরক একজন ফনো সাইয়া না নুং গ্রেটার ত্রিপুরালেন বা ত্রিপুরালেন দাবি কি বরং সাও চিনি হুকুমু মুকুমু বা কিসা ডেভেলপমেন্ট রুং আউন বগে কম মাসানায় কারণ নুং আয়ের বাইরে তো সাইমিয়া আং সিপুইলা ও ইয়ে ন Engke tamongka chung CPM ni jarawa chini customary system na sawai ri kamara chini hoda akrarok jekhane asok lai bichar khai chini busai bihik bolai kha bicharam kha aboni bichar mot chini samaj khayo রতন মুনি ত্রিপুরারি ang বিদ্রোহনী নায়ক বাস এতলি ত্রিপুরা বন বলকে অনেক রাইটার সিরিয়া বতাম কক সামানি আরো দুম্বুর ব্রাহ্মণ রিওই বখরক সিলুই পিণ্ডদান বোমা বুফানি বেকরেং সিমানে আবনো ব বিরোধ খেকা পইলা রতনমণি ত্রিপুরা ব সাকাসিনি অচাই চিনি নিয়মতই রাইদাতে जों খাইনাय আরো ব্রাহ্মণতা তুদি কিছু রাজানেয়া হরো খনামানি আং বয়নুক মানি খগেন্দ্র রিয়াং বিনি एक्चुअली বকে রাইজা খাতা বতাম খেকা রাজানা ফাই সাবাইকে আরে দিন বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এমন হয় যাহাই কিছু বিদ্রোহ রিয়াং রগবিনি সিসংনের রাজা বনা অর্ডার রিকা হয় আমায় ভুল বুঝে বুঝি খাই যেমন তো চিনি সিস্টেম যেটা তোমানি কাস্টমারি ল আমরা সবাই রেখা সিপিএম র হদাকরা বিচার খাইমা জাগো পার্টি অফিস নি সম্পাদক খাইগো বিচার তাকুং নই জাগানি কেনা বুতা সিপিএম খাইও বুফায় টিউজেস খাইও কে টিউজেস না হারি রিখো বিচার সে পার্টি বিচার কে আং আমনো সাকা চিনি কাস্টমারি চিনি রাইদা চিনি যে আগেনি সমাজে যে কিছু নাংমানি কগলাম অকারানো মানি মানি চিনি বুইশুনি নিয়ম চিনি গড়েয়ানি নিয়ম আবনো जों খায় আমনি পরে বিপ্লব দেব আং সাও যে বিপ্লব দা চিনি সামাজিক রীতিনীতিও হাই হাই তঙ্গ আং তো এমন ভাবে বরণ কিছু রিমালিয়া নং সিএম মুখ্যমন্ত্রী চিনি রাজা রংনি আমল হসম বুজন হিনে রাজা হদা আকরণ রিঙ্গই মাইচারি ওই কিসা সম্মান নিওই হদা আকরণ আর Sungguh, ang bahike rajo salok macam ragano macu banai bidesi ro akromon khena phaikai borok kisa mari nai जों hano bansini bagai juddo ike chini চৌধুরী রক সমাজপতি রক borok riwo bil logi সৈন্য বাহিনী হিসেবে যুদ্ধ রিও রাজ্য চলিও অ বুদ্ধিনা রিওয়া পুরো বিপ্লব দেব আং অন ক্যামেরা সাইকো সাকা দাদা নং যদি অমন খাইও চিনি সমাজ সম্মান মানাই সিপিএম যেখানে চিনি সমাজ না শেষ খেয়ে দিখা সমাজনি ল রায়দান আরো চিনি সমাজ না जों সাইমানাই বিজেপি ফিমানি পড়ে অম পরিবর্তন जों তো পরিবর্তন কক সাজা তাহলে পরিবর্তন খাই পুনকা তিনি হদা অকরা পুইলা সম্মেলন পর আঙ্গ তঙ্গ মেবার জমাতিয়া বাবু তিনি করে আপনার ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার এনসি বাবু আপনার চিনি সিনিয়র মিনিস্টার রেভিনিউ নি বনসংগঠন ভাবে সম্মান পরীক্ষা এবং সবাও চিনি তাবংনি প্রদুদম থাঙ্কা চিনি মুখ্যমন্ত্রী থাঙ্গা দালংনো মুখ্যমন্ত্রী বেশির প্রথম ওই আগ্রমিতি সেও কারিও আবনো খাইমানি পেছনে মেইন কনসেপ্ট দিনে আং রেবুতি আং অন ক্যামেরা সাইকো ফটো সাঙ্গা কে যারা নাইনা মুসুনে আং রিমানো একটু পরে আং পাই খাই রিরওয়ান তারিখ সহ মেনশন তো পোস্টার তঙ্গো অ্যাডভোকেট কার্তিক জমাতিয়া তঙ্গো তাও খানা তো অল মনো খাইও আং কি সমাজ নেবে খাইলিয়া ইকে जों আশা খাইকা আং যেটা কোশ্চেন যে जों আশা খাইকা যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট जोंनो नायनाय বাট
CPM যেটা সমাজনো সবাই রিমা হাই কংগ্রেস ইয়ে जोंनो खिगलाई तनिखौ हुक जाना थाङा एंके फरेस्टर बे बुजाग रिखा जोंनो कांग्रेस र आनि दादु सावि थांगो जे हना बुल खलाय पाना कांग्रेस ताखि दिनि सो आनि दादु बराबो दशरथ भाई आंदोलन खाइजब कारण हुक से मासाली एंके आन दादु तो हुक खायो आगाव नयने परिचय दिओ आमी तो जमिया पुत्र ने कारण दादु हुक खायो आनि बावसे चाकरी खेबना बुल अनेके आनसाव बिखारी बुसा आं बिखारी आनि मा बाबो से बिखारी बानो आनि मा बो चाकरी खले बाबो चाकरी खले तो आं बिखारी तंगियबले अनेक बरक सियानो बो बिखारी बुसा आइनि सो आं बिखारी यो आनि मा बाबो चाकरी आं बा बुसा अगरा सब থেকে आदर माने तो পড়াশোনা बांगे तो छात्र खराबिया आनि रेकर्ड नहीं तो आं साना नायमा क्या है जे आशा खाय क्या सिनि समाज न CPM कांग्रेस भारत सरकार दायित्व न जोंनो हामख्राय खलायलिया विजय रांखल रंजित देबबर्मा सं जदि आन्डारग्राउन्ड थांगै 47 बा SLR 3 नाखाइके आ पार्टी नि बरक रक दायि CPM कांग्रेस तमन हिमबा 49 नि परे 52 থেকে যখন জেনারেল ইলেকশন নংকা দশরথ দেব পয়লা অরনি ত্রিপুরাসানি বিসিংলা এমপি এরপরে বিনি পরে নং খাসিনি প্রদ্যুৎ কিশোর মানে মাফ খাইদি শ্রী প্রদ্যুৎ বাবুনি বুফাকৃত বিক্রম কিশোর 67 অঙ্গ 77 অঙ্গ 89 অঙ্গ 91 হিংকে চিনি বিভু কুমারী দেবী জি অঙ্গ তাইলে राजा वो एमपी उनका पार्लियामेंट थांगा इंदिरा गांधी राजीव गांधी ने जदि साओ अरे मैं तो वहां का राजा हूँ मैं आपका भी अभी MP बन गए हूँ मैं कांग्रेस नेता भी हूँ आनी त्रिपुरानी जो लैंड है जितना भी ये है मेरा पिताजी दादाजी के समय जो कुछ मिल रहा था जो अधिकार हमारा था वो वापस दो और यहाँ से जितना भी इलीगल बांग्लादेशी है इन लोगों को लेके जाओ इंदिरा गांधी और मुजीबर का जो एग्रीमेंट हुआ था इनको आप लागू करो और जितना भी बांग्लादेशियों को शरणार्थी के रूप में हम लोग यहाँ रखा था खिला के रखा था आप इनको ले जाओ अगर माने कृत विक्रम जी अगर बोलते ना पार्लियामेंट में या इंदिरा गांधी जी को राजीव गांधी जी को ये तो उसी समय हो जाते अभी रेवती कुछ नहीं किया रेवती क्या किया 5 साल MP बन के ये क्वेश्चन क्यों आते हैं अभी प्रश्न हम करे से प्रश्न हम किताब यस राजा न बोसं MP खाय रहो का आनी कोगारो से किंतु अब सब कांग्रेस नहीं माने नि निको काय आजरा जदि अबनो खाइजाके इनकाम आं साना नायो आरो दुटा कप एक तो आफरो खाइगे इनकामो दुई इनके कांग्रेस बाय CPIM जदि अ प्रॉब्लम अम 50 75 बছর नि जे प्रॉब्लम न जे जुंगजाल न आफरो न पाइरि खाइगे तिनी रेवती तुप्रा हिंजना नागला कामो ताई चिनी परे जारा थांनाय पर हिंजना नागला अर्थात आप पार्टी ने मानसिकता ना मानसिकता ही नहीं है कुछ करने का कांग्रेस और CPM तो अब उन लिया खजक लिया अब उन सिनी तब ने 18 to 30 years नहीं 25 years नहीं यंग जनरेशन और सही में अब ये जानना इन लोगों के लिए जरूरी है तो अब न होते yok sanal sin te tabu busanggo अब न संसाओ लामा अब न ताबुक संसाओ जेहेतु ये तो सातक जाका पितक जाका उपजाति किसको बोला जाता था जोंनो उपजाति अरे आनी राजा तंगो ए तो 1000 बोसोरनि जापाननि परेनो जों सबथेके सेकेंड लंगेस्ट जों और रूल खायगे आमी केन उपजाति आं सोंनि मेयादा आं उपजाति आनो जनजाति के आं प्राउड फील कियो आनो आदिवासी मन प्राउड फील कियो त्रिपुरा के तै प्राउड फील कियो कारण तिनी से जमातियारि आं म अमुक सिबाना आगे त्रिपुरा हिंजागो आंले ओ त्रिपुरा থেকে শুধু त्रिपुरा सेन्द्र रेवती त्रिपुरा आं खुशी जत त्रिपुरा सुइदे आं सुइना आंले एमनि से त्रिपुरा सुइ ताइले ओ जगानि कके हाइसे बीजेपी फाइमानि परे जोंनो सम्मान दिनानि शुरू खाइया जनजाति हिनै सम्मान दिखा सात जन चिनि समाजनिनो तेलांगै दिल्ली तेलांगै बिशनि बुसा आंगो NC देबबर्मा ओ चिनि तब महाराज चित्त महाराज शांतिकाला आश्रमनि चिनि माने थांगा दालमुंतो सत्तराम बियांगमुंतो वो ये जमातिया हम हाइकलाई जत समाज नहीं तलांगे संगी हम सम्मान निया देछि नि तिनी गौरव दिवस पालन खाइजागो भारतनि स्वाधीनता संग्राम जनजाति रक जों बुकुंबार रक मणिपुर तो आयां झारखंड तो बा कुनु कुनु जागा त्रिपुरा बो हम हाइरक थांगाबले जेल रगमा थांगाबले
जोंबो স্বাধীনতা সংগ্রামও जोंबो পার্টিসিপেট খেজাক বলে তাহলে জনজাতি সমাজও তেমন ইতিহাস জায়গা দিলিয়াবা তাহলে বিরসা মুন্ডা তিনি অন্য জায়গানি ফানা ও তাহিনে মণিপুরনি টিকেন্দ্রজিৎ সিং ফানুংথো মণিপুরি তিনি আমার তিনি ইতিহাসের জায়গা দিয়ে সম্মান দিকে মানে जों सम्मान बुथ के गौरव दिवस अब 15 तारिख नवेम्बर में बुकुं बारारनो एक आबरब इतिहास स्वाधीन खेना बगे खिका सेक्रिफाइस खिका फ्रीडम फाइटर रंग थिका তিনি সম্মানিত তিনি যে স্কিম রকম জনজাতিनो তুই খাইতো হাইনি বাগি তো जों आं যখন প্রেসিডেন্ট তংফুরো জনজাতিনি আফুরো आं एमपी बो जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट बो स्टैंडिंग कमिटी आं मतंग तो जों कक्साबखा सिनी एडीसी न जों तैकिसा बिनि जे स्ट्राक्चर न बिनि फंड नि क्षेत्रे ताव तो बो जगह प्रॉब्लम तो नाई जों अनेक प्रपोजल जों दिखा स्टेट गवर्नमेंट नि आरो आं रिटेन दिखा बिप्लब देव नि आरो मुख्यमंत्री जे एटाई करुन 50टा सीट पयला आनी बुखुंनि एज ए एमपी बुखुंनि पयला नखरमासे एडीसी न हाय माखिनाय रेकर्ड एरपरे कैबिनेट डिसीजन नखा थांका आबो ताबो जों बनायसिन दङ ताइल आबो ओंखांके आनी ये आं तारो बादारि से के आं पार्लियामेंट 2-3 बार साका बुफ्रो फासिनाय आबा साब कासै दं केबो कासै आबो सरकारी प्रोसेस नों आं जों कक साबले आं बा साकाबले सिनि पदुत दबनो जो आपने एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट में क्या क्या है क्या क्या आपको दिया वो एक बार बताइए ना जितेंद्र चौधरी जी को आप बोलिए वो तो सीपीएम में है जितेंद्र चौधरी जी मैं बीजेपी से हूँ हम सब मिलके बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे हम बोलो साझा मैं भी हूँ आपके साथ अगर वो हो जाए तो जनजातियों का डेवलपमेंट सिर्फ होगा ऐसा नहीं है ये वो अगर सॉल्व हो जाए तो त्रिपुरा का ही भलाई होगा ओवरऑल त्रिपुरा का ही डेवलपमेंट होगा यहाँ पीस रहेगा कम्युनल हार्मोनी जो है वो भी और ये हो जाएगा अच्छा हो जाएगा हम तो बोनो साझा तो मैं कहाँ बाधा ये मैंने बड़ा रुकावट तरीके बा यही भी रुकावट नहीं किया मैंने ना बीजेपी की तरफ से एक एंगल थे सामने नहीं हो त्रिपुरा हंसते वो किसी किसी नेता से तारा चाइना अरे आप लोग बता सकते हो ये किसी नेता कौन कौन नाम बताओ आप बता सकते हो ना अगर उसमें रेवती त्रिपुरा शामिल है तो आप बोलो लेकिन विथ प्रूफ के साथ स्टेट का एक बड़ा प्रॉब्लम अगर सोल्यूशन के रास्ते पे है तो स्टेट का भी एक ओपिनियन होना चाहिए होता है लेते हैं सेंट्रल हाँ, तो नियम है तो आर से क्यों बता गया अगर हम लोग ये रुकावट डालते तो कैबिनेट से वो पास होके सेंट्रल में नहीं जाते আমরাই তো মানে চুংন অরনি ক্যাবিনেটত ডিসিশন না ওই সেন্ট্রাল পাঠক দিব सेंट्रल नो आंग बसाओ आंग निजे बसाजा कয়েকদিন आगे बसाता अमित साहब मलाई करो भाई साहब आप जल्दी करवा दीजिए क्योंकि ये बड़ा इशू हो रहा है मैंने भी खुद बताया गदद मा सालरावमिनो सिनी abono tei tabo ba ekta jaga phele me ko chini kok borok no tei script kok borok gaino na ang kaisa kok banya sangnam mane ni jawab samnai nung tabo to nalai tongo agi jangma tongi thanga tabo nalai tongo roman bai dan nang abono ki roman bai ke jajang no na oino je kono bai ke jajang nai bobo mane tabo to salai tongo tini devanagari tagri rokni ani jajang ma bai jodi ungu hinke অনেক আগে পেকেমো না তবে স্যার নিনি পার্সোনাল অপিনিয়ন একটা ওয়ার্ড হইছে আং একটা ওয়ার্ড বাই আমো সেমিয়া আং সানা নাইনাই কারণ একটা ওয়ার্ড বাই উনকে আং সানামো আমো একটা ওয়ার্ড বাই উনিয়া আং সাপানো আছে আমন বগি সানাই সিপিএম ने আমলো পবিত্র সরকার ব কাইসা ভাষাবিদ চন্দ্রকান্ত মোরাসিং নক খবই কয়েকজন চিনিতি প্রসার রাইটার ইন্টেলেকচুয়াল বর্ণ রিওই তিনজন ने লিঙ্গুইস্টিক অফিসার রন রিওই ऐसा पवित्र सरकार रिवो कैसा कमीशन खमा अब रिपोर्ट ऑफिशियली तो तमंग का सेमिया सिनी तमंग में सीपीएम ने राज्य संपादक सिनी दाकतर जितेंद्र चौधरी अपरो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बसाई माने मो 62 और 66% रोमान ने पक्षे कमीशन ब सावी था गाइनी सामान आफुरो तमन इंग्लिश आने प्रथम क्वेश्चन ताबक संगनो बीजेपी नो संग तंगो
BJP फायै जों नायखा যারা সেরে রক সুইউতা एग्जाम रिउ कक बरक सब्जेक्ट प्रॉब्लम दं साव बांला बायसे मा सुइनाय साव सुदु रोमान बायसे मा सानाय मा सुइनाय तो आरो आं एक समय आं कक बरक बगे समुंतां जा दर्शक रक अनेक सेरे रक आं सावि दं सेरे रक टाउन बार बारसा 18 to 30 years तक मानो बरक आनो सिनि आं तमखे फिजा आनी प्राय 50 का तति ब्लेआउन बगे आं बरक नेकि सापाना 18 থেকে 20 বছর 22 বছর তাঙ্গ করা তো 22 বছর আগে আনতা মুখিকে বসাই মিয়া যে বড় বেস তাবো 25 বছর কারণ 3 বছর চাপরম सत्या बागी एग्जाम इंग्लिश और बेंगली दुटा न तंगो पिया ऑप्शन ऑप्शन तंगो इवेंट ताबुक तुम ना ताबो इवेंट ताबुक तुम लाई थानाय बसर बसर नो 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 आबो बोलखा आबो कैसा आबो बाहि के सर त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बरक नेकेशन नोटिफिकेशन बरक आबो खेमेनि पड़े जखन चिनि मुख्यमंत्री नॉलेज फाइका आबो कारेक्शन बाक्सा उसने काबलाय पेके फिया परीक्षा नि मालिया आबो तंग सिनाय कारण आबो एकटा तांगे डिपार्टमेंट कैसा बायसे मी आबो नि बगे ना बीजेपी सरकार दई ना है साइमानो बुझजों ना नारनि सरकार तमन हायं ना একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে যখন একটা নোটিফিকেশন থাকা খুব তিখিমা পড়ে তো চিন্তাই লগে লগে একটা সেকেন্ড তো সময় নাংনাই বাট যে যেসে তাড়াতাড়ি সময় কারেকশন খাই রেখা তাবুক চিন্তাই অপশন লিখা নাই आं निजेनो कक साका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि वाइस चेंसलर बाय आं कक साका जे निनि आरो जे संस्कृत फोरोंजागि दं संस्कृत वोकेशनल लैंग्वेज बले त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वो आबो यूजीसी नि रूल्स बाय चलियो किन्तु यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज आरो त्रिपुरा सरकार नि कोनो नोटिफिकेशन बा ऑर्डर बाय चलियो बारो यूजीसी नि साका यूजीसी नि जों नियम माने थांगाके only देवनागरी अक्षर बाय संस्कृत स्क्रिप्ट बाय सिना नांनाय किन्तु त्रिपुरा राज्यनि चेरेरंनि सुबिदानि बागै बांला स्क्रिप्ट बाय रोमान बाय आव बायफोरना नारजा मानो सुजिरिनि मा सिरिका आव आनो सब बाय चेंसलर तो सेम चिंता मखे क्या सिरि सरकार पे पड़े ओके सीपीएम अमलो बांग्ला और रोमान सिनानि सुजुरि जा जों बावनो कंटिन्यू खाइदों इवन तब के देवनो आगरिक बाय सिना के सिदिनि आव अनऑफिशियली अनरिटेन किंतु अब चलरी दं हैं कचारो आंदोलन खा अनेक खा आनो रेवती त्रिपुरा न तामनि साका अनेक बक्तरा बुं बसाय मानो रेवती त्रिपुरा ताव फानो थुजा बुफासि थुजा आं कक बरनि बागै सामुं तां फुरो बरक आसे ये का मै बरक कुलु आनि कविता आनि बो किसो ये रक सुजक आनि बो आं ट्राई खेमा दं आं राइटर या किन्तु आं एडिसिओ प्राय 6-7 বছর आं सामुंतां जा तिनि कक बरक डिक्शनारि ओ आं रिमाने कक थाइबो दं किन्तु बिनै दबरमा लिंगुइस्टिक अफिसार सावनो ऑफिशियल रेकर्ड तमनायानि तपन चक्रवर्ती जखन शिक्षा मंत्री सिबे मामला आं 3 বছর स्टेट अफ आं सामुंतां जा बयस कमं मानो किन्तु त्रिपुरा सोसाइटी থেকে आं रिप्रेजेंट खेयो सासलाग त्रिपुरा सुदर्न त्रिपुरा बरक मिला गले तो अनेक कुल आना आं थुजा हिंके आं कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ निसिमे आं कक बरक निबागै साउंड लेता आं निजे सुसुइखम कक बरक साइतम नबले तबो आपन सरनि व्यक्तिगत नों बबो नाय हाइनि बगे नां सो आनि पुइला कक हिंके अष्टम तपसिल अंतर्भुक्त खाइनानि बागै जों हरफनति निजेरा डिविजन तातम नों रोमान दे ना बांग्ला हिनि तातमनि इंडिया गवर्नमेंट नि कगनो जों बुजिना नांनाय अष्टम तपसिल दानानि बागै आरो हरफ की कोनो फैक्टर देनाय ना नांनाय ना डिक्लेरेशन दिनानि नरक जेकोनो स्क्रिप्ट बाय सुइदि डिक्लेरेशन तो रिमानो आबो निनि मते काबो फैक्टर दा अष्टम तपसिल दाना हंताय स्क्रिप्ट कोनो फैक्टर या जखन अष्टम तपसिल दाय रिजाकनाय आबो आ स्टेट नि बरक रक आ कक सनाय जे जाति जे दफानि बरक से आबो दिसेन नानाय जों अम बाय सुइनाय अष्टम तपसिल दाना सामने रेस्पॉन्सिबल अब सेंट्रल कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट स्टेट नि बो तंगो आरो अबयसे लैंग्वेज नि व्यापार आबो स्टेट सेंट्रल मिलुइ खाय गपर तंग अप्रोच खाय ताबो सुजरा जों अप्रोच खायमि आसे बाबे से कारण जों डिविजन दं बायो जेटा जों नों थानजा सामानि अम हाय जागो जों थानजा फायदों मंका आं जे बरक आं स्टूडेंट लाइफ থেকে सामुंतां तंगो कक बरक नि बगै आनो कुल तंगो अरे बाबा आं निनि लामानि आं बुसुया बुजिना नांगौ
tamoni reboti tripura kok saya ang sanani jago ang ma sanai ang sanari ani jekhane sujug kore ang bahai sanai bujina nangnai belai ang ekta darshak runo sanai जों थाइसे पनो जेकेबो जों ताइ बांला हर बाय सुलिया साबनि खमता दं जोंनो बांला बाय मा सुइने हिनानै जों जत कक बर सानाय र आगियो आनो अपमान खैजा कां कक बर नबगे तिनि एकटा मा सासेने नि थुई स्वर्गीय खादो चंद्रकांत मरासिं जों तापुरो बुसु वानि बयस 30 35 दं नै आं तो मास्टर डिग्री आं वन निसिमी मास्टर डिग्री आं कोनो जगह फेल जिया जार कारणे आं 23-24 बोसोर ना मास्टर डिग्री कमप्लीट तो 24-25 बोसोर हिंगे ना जॉब हापैखा आं ठीक माने जे बोसोर आनि मास्टर डिग्री पायो आ बोसोर ना टीचिंग लाइन व हापैयो हिंगे टीचर हिसाबे रिंजा खांके थांग कक बरं बगे आं इंटरेस्ट दङ पहले चंद्रकांत दा बरक तापर अनेक सिनियर सिनसले बयस बतो तिनि थि मुतायंका आनो 1975 नि बोई कैसा खितर रिवो रेवते नमो पुरी वी किसा नॉलेज ना दिनि छौ के तामुनि बेपर आं बनो साजाक कथा दादा कक बरक सानाय 8टा दफाया 9टा दफा काउ इमासे नोंताव सायमान आं बनो अपमान खिया दो थैजा बरनो जेटा उनखा आं बाय आवसे मा सामाको लखिदन मरासिं तैमासा आनि बंधु इनके आं लखिदन साकासं तो कलिग बो एकटा स्कूल लखी अमत सिनि अपमान भाई जोंगर नुबुइ तंगो जोंगर 9टा दफा आसे तंका भाई क्ले अ दादा समा हाके आं किसा प्रमाण खैसेने इनके लखिदन मरासिं आना साव आको नोंसानि इनके आं बो बोई बिनि बोइनो दादा निन बोइ ना दिसिं पुरिलिया निन बोइ आं ननो एकटा कक्सना मसुगो इनके तमा और गने दि जसुदारिया सत्य नवातिया रेवती त्रिपुरा नंग या अमंग मरासिं ब जमातिया या बर्मा ब कलुइ ब रुपिनी हाइक्ले 9टा दफा इनके नों अ असुकजाक बरनो दे नों गसिना ना 9टा हिने ना नंगो 1975 नि बयनो गसिनाय आफुन सिमी बिनै बाबु न जों बिनै लिंग्विस्टिक अफिसार न साव दिनि सिमी नों नोटिफिकेशन खैरि दि 9टा दफा कक्स बर रेवती त्रिपुरा औ पस को फेस खैजा अ कगना कयजन सी नों साया काउ बोइबा ताउनो साइ मारि गतिनि अनुकूल होने के कक बरम किछु जाया कक बरम माया माबा आनि जों हायु काबि तंनाय बरक जों न कक बरनो मुथंना रुखु जोंके पकेट न दुगरी नरके साला दै तम जानि न आं जखन साका अ चंद्रकांत दा ओ नरेश चंद्र देबर्मा बरनो रेवती नंता किसा कंफर्म दिनि न अकर रंग संग दिनि छौ अरे बाबा आं त्रिपुरा संप्रदायनि आं तो आनि दादु नारो खनाका आमनि आरो खनाका दुगरी हिमाने आं दुगरी हिरो आं तो अननायबा जों तो कक थाइसे थुमब्ले पकेट न 9टा कक बरक सानाय दफा साबो पकेट न बाहाय के सा आवसे नायब्ले जोंके हिनो जोंले तय हिनो तय बाय तुई हिनो जों ओ जेटा वाटर जल इनके अ सदर बा इयो इनके टी डब्ल्यू आई री तुई हिनो तुई तय तीनटा नरक दिहिनि जों तबो डिक्शनारि खोलगा इनके जों माननायाबो आ काम जों खै आबो खै दं तो आं आबुन सानाय कक बरक अ जे स्क्रिप्ट ओ मेटारिया कक बरक निनि ताहिने फक टेल सुंथो फक सं सुंथो आगिनि जेटा सिनि अनेक किछु दङ आबुन जों सुइग्रा दि बांला बे बसुदि रमान बे बसुदि जा बुन बसुदि चिनि लिटारेचर आसाइदि ना चिनि आरो आबो तंना ना शुद्ध सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरो तमना ए शिड्यूल दावि दिखायके आबोनि बगे फान क्रिएट होनाय एजुकेशन जों दावै आबो पढ़िना नाय आ जागा इनके स्टेट नि किसा सिनि हेल्प नांगौ कारण उ जे स्क्रिप्ट फाइनाया परोये आबो जों स्क्रिप्ट ये जों पूरा ती प्रसा मिलुय कक बरक सानाय बरक मिलुय आबोनि बगे न संगरे राजनीति ता दिनि छ राजनीति दायवै कुनो न्यूट्रल निरपेक्ष बरक मानि जागनाय बरक आंसिनि प्रदुत जिनावनो सामानि नों राजनीति फायै नों चालिया नों राजा हिसाबै जोंनो 3-4 पार्टी नि बरनो रिंगै आं लैंग्वेज नि प्रॉब्लम सॉल्व खायनानै इंस्ट्रक्शन नरक अमनो मानिना सिरिंगे जों माने खायके आबो ताइखौ किन्तु अमनो खलिया ओ आफुन सिबि महाराजा वीर विक्रम सिबि कक बरनो अपमान चलिखरा हाय इंगे सिनि महारानी रक
केबो नेपाली फैका केबो ग्वालियरनि फैका कक बरक न पगै थांगाबले kau bro बुसानो जों फोरोंलिया nah kau bro Pomalia Maharaja Bir Bikramni simi ya tablet tiap sekali তাই বুঝে আমি সিমি আম্মা আঙ্গা একটা সাকাতা কেবো বুমা সাকা তাইলে আমন বাগে তো রেউতি দুস ইয়াবলে তো আবো বুল তো নিনি বংজা আনি বংজা তাইলে রেউতি নো সিমি তা সাদে বিজেপি খাই হিনো এবা জিতেন চৌধুরী সিপিএম খাইনে বসিবি দইয়া আবো সিনি সমাজ নেই সন্দাই আর ওই থেকে কানান হিংকে সং তাবো অমহাই বিষয় ম্যাটার রগো সং ডিভিশন ইয়া পলিটিক্যাল ডিসিশন নয় মথারক যেটা সব আবো না রাইট আবুইয়া সোসাইটিনি বড়ক আং প্রায় সময় সব আনি দুইজন চেরাই দङ একজন বুড়ি বসে একজন চেলা বসে দুইজন ইংলিশ মিডিয়াম বাংলা মিডিয়াম পড়িয়া সরাইয়া আনি বসা মাवनाय কাইসে পানো সিনিয়া বরং আं বাংলা নিউজ পেপার পড়ি দিমানো आंगानि চেরাইनो नों बांला हरबाय सुइदिनि साइदिमान आं माया आं ताइ तां बुसो सानाय बरं न তারমানে সার সাউnya তো কয় ইনডাইরেক্টলি ববনো ইংরেজি তো খান কাবো কিন্তু আবো जों পলিটিক্যাল লিডারস जों ডিসিশন না খাইকে বলং নাই আবো যারা সুইনাই খাইনাই যারা রেসামনাই এই যারা রেসাম কম্পোজ খাইনাই একটা কালচার বাজে বরক মা খাইনা আমনা কেরংজা ইয়েস বরক খাইনা নাঙ্গু আগে সিমি খেলিয়া স্যার ঠিক আছে আবো থামকা পলিটিক্স থাঙ্গে आंगानि कक सानाय नोंनि कक सानाय बाय জানিঙ্গো जों सिनतिर भाषा তো गोबां ঘটনা नुबाय थांखा দুই তিন দিন ন जोंनि खरकसा पुलिस ओसि बाबा बुजाखा एसडीपी दे ना सागर समुद्र ओसे नि बिलुनियानि अच्छा ओमफ्राय निनि ताबुक खरकसा टीसीएस अफिसार बुजाखा खरकसा डक्टर कोआइसेब्रि साखामनकनि आबो बाबा ओंखा गतम घटना आबो हाय ओंखा सार ल एन्ड अर्डार नटि যে জায়গার নংনি সলো পাল্টাই হিনে 2018 নরক ल एन्ड अर्डार न बेसि जुरि ওই আপরো প্রচার খেমনে নুখাসি লামা রগ কবাংমা পোস্টারি ওই আর কত সলো পাল্টাই 30000 পোস্টারি ওই তাই তাবু ल एन्ड अर्डार টি নরক যে জায়গা আমসাইকে কাইসা পরিবর্তন খাইমানি ইপ্রা হাসতে ওংকে তাবু নিজে সিচুয়েশন নগৈ नों साक साक बाहाय वानसक आबो कि सेटिसफाइड नि दिगे थांतो बा नों जामनो चाजारि दं ना चाजारि दं बाहायसा যারা ল एन्ड अर्डार न डिस्टार्ब खाइनो नायो आं बरंनि खिलाफ दं सरकारनि दायित्व पीस कीपिंग खाइनानि ल एन्ड अर्डार आबोना नारक होननानै आनि सोमोनि आं नायफैखा आं जा बुजिनानै आं उत्तर आनि बाबे आं रिदों ल एन्ड अर्डार मेंटेन खाइनानै दायित्व निनिया निचिनि जतनि बिकज जों जदि पीस माने नायो हिंके जों पीस न मेंटेन खाइना नांनाय आबो निनिबो दायित्व आनि दायित्व सरकार हिंके हुई सरकार माने निनिया ना सरकार नङा ना सरकार बिकज चिनि भूत बाय सरकार एंड सरकार ना कोऑपरेट खाइनानै निनिया नि दायित्व মানে এমন অনেক দেশ দङ যেখানে পুলিশ সেক্রেটারি বিশ্ব দङ মানে তংখানা আবো সেই রকম আং যখন মঙ্গোলিয়া থাঙ্গা আং একটা জিনিস নুকা আর চীনরেন আর্মি অমুক সমুক जों বাইরে নে এতজন এমপি থাঙ্গা লা থাতেই সিম বসাই দङ সাধারণ একটা ইয়ে বাই আর চিনি ওর আর্মি দङ নিনি কমান্ডো ফোর্স রিউই ব ও এনএস ইয়া রগি ফানা সেশন থিবলে তাহলে যে দেশ নি বড় ল ন বেশি অবে খাই চলে না মানি চলে না আর দেশ পিসফুল সরকারনি আদেশ অর্ডার ইনস্ট্রাকশন আবনো নং আং যদি মানি খাইকে ব দেশ নি আইন বাহায়ং নাই আবা দেশ নি বরং নি মেন্টালিটি नि ऊपर से डिपेंड कियो আবো অনেক বড় বুঝিগলা নি কোন ল বাহায়ং নাই ল কালো আইন হিনে নাসামা খাইমানি তাউনি বাগে তামনি নাসা খাইনে নাকা बिकॉज नना तै शांति बाय कक बाय बुझोगिं लिया नना डेडलाइन आबो खाइ दी बसे माने लिया माओवादी रनो 2026 नि बिसिंग सरेंडर के दिन साइट मुसुं तब खाइ केंके बा माओवादी प्रॉब्लम सॉल्व ताई आर्मी रो थांगे माओवादी रनो कंगना नांगला ठीक त्रिपुरा राज्य जों साइट दंगो चलो पाल्टाय तामनो जों पाल्टाय दिनि साका যেটা আফর সিস্টেম চলে তমনে আমনা পাল্টনা নিবাগৈ जोंनो सरकार পরিবর্তনের সুযোগ দিনি সারা তবে কি কই নাকি আর সিস্টেম চলে তো বাবা হাই কোনো ভাবিয়া
जों फाइमाने परे उग्रपन्थी रंना सारेन्डार रिरुवे ताबो उग्रपन्थी उग्रपन्थी बे कक जागे के बथु थैया आमरा बांगाली रक फानो जों जारा अमुक समक हिनाय बरंनि बो आगियो आसाइखा पगुन्दा हाय आबो तो ताबो करि खाबले चिनि बरंनि कामियो थांगे कक गयाबले आबो तो करि खाबले अमो तो पाल्टक जा खाबले हिंके ताबो ताबो लुक्का रिसेंटली नों जेटा ना उदाहरण दिमाने अमंका একটা ক্লাব তামো কালচারাল অনুষ্ঠান দিন তামো ডিজে তামো যে মিউজিক সিস্টেম এত লাউড আপনি মেবি আরো তামো লেখা তো পুলিশ বাই ধাক্কা সাক্কা আপনি বাগে মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বনি যে অর্ডার রিখা কিছু রমজাকা ক্লাব নি বরং রমজাকা অফিসার নি মাধ্যমে ন বর্ণ কক সংজনায় বিনি ভুল তামাকে পানিশমেন্ট বমান নাই তাহলে সরকারি দায়িত্ব সরকার খাইতো যেটা সাজাক মানে ব্লগ ভিডিও অফিসার ভিডিও বুঝাক মানে শান্তির বাজার বা অন্য জায়গা সাউ বুকা যে দিন স্ট্রাইক আ দিন সাব স্ট্রাইক দা কিকা সিভিল সোসাইটি সিভিল সাব সিভিলাইজ শব্দ অফ সিভিল থেকে পাইও সিভিলাইজড সোসাইটি ও ভদ্র সমাজ সাধারণ নাগরিক যারা জামিলাও করে জঞ্জাল করে বেআইনি ইলিগাল সামুং তাঙ্গিয়া যারা তংক সংতংনাय বরনো जों सावो सिविल सोसाइटी साबनो हिन डॉक्टर इंजीनियर बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल रेसामुं कुरुं किसा काहाम सुई खाय पॉजिटिव थिंकिंग যারা खायनाय जों बरनो जों बुजियो यस बरक सिविल सोसाइटी नि स्ट्राइक ओ समुद्र दे ना समुद्र दे बर्मा पुलिस ऑफिसर ती प्रसार न थांगै बखर फाटेरि दे आक्रमण खायदि आवता साया वीडियो न थांगै बुदि वीडियो तो एकजन कर्मचारी भाई गंदगल खा ब ऑफिसर हिसाबै टीसीएस मा थांनाय बिनि लगे पुलिस थांनाय कायसे इंजीनियर फाना मा थांगना वानसा ती प्रसा ओ आ बाजारो जे ती प्रसा ओसी बा एसडीपीओ डिउटी तंगो वानसा निनी जनजाति रक्षण बो हिने आ पुलिस बो खाके वानसार फन एरेसन खौबले बरो बुइमा खाव नंति प्रसार तमकलाय हिने तो आं सारा नायो के बो जदि ल न वायलेट खेके इनके आबो ठीक गया आर सिविल सोसाइटी नारो तो जों आबो एक्सपेक्ट से खैया तले नों आबो खैगे तो नंगारो साइमागला अमो वानसा ती प्रसार आर सेंटिमेंट तामने तो नाय न डिमांड खाइमानो गणतांत्रिक अधिकार एवं जों के बाबुने पिकेटिंग थांगे बीजेपी आं रेवती त्रिपुरा बा आनी कर्मीर थांगे बाधा दिखा दिजेगे कुनु पिकेटिंग सारा जों याकनिका पब्लिक माने खायके माने जाक्सि तो हिनि जों आबो खैया किन्तु ताम राजनीति जों नखा एकजन एमपी आंतामो सिनामो जों रंजित बाबू साकलाई तो बो एमपी बनो साका आनी बीजेपी नि फानो उनका के सागरा तो बो आ एमपी आ एमएलए रंगनो फोन खाइमा बाय नों आगरतला सिनि टाउन तिसेरि वानसारने बायफुटा हिने नों आबनो नों वानसाने बिरुद्ध से इलीगल नि से इनके बा वानसा एता हामिते आ वानसा पा जेफाना सागा नों टाउन तिसा सर वानसानि बिरुद्ध नि सायाबो इलीगल बारे जरा फाइनाय बंनि बिरुद्ध सिन किन्तु साधारण बरनो तो वानसाना मा खलायनि नुबले आंबो तो समाज दं आं खनामले ताइले कोनो एमपी बना डिमांड फुलफिल खाय दिरिखा नों आ एमपी नि कबाय नों तीनटा नि सिमि तिसेरि तिसा गाके पूरा त्रिपुरा तिसेरि गाके जामेला फाइगला कामो तिसे हेंके आनी 24 घंटा आं स्ट्राइक दाके जा ना रेवती बाबू आं एमपी सापानो बनो ना रेवती बाबू उंगी आंगी आनी कबाय आं तिसेमि आरो सेमि सादि बन आ एमपी न आ एमएलए रंगना इनके नों जुगाजुग दंगो साकाव के वानसा ती प्रसाद नांगला दिना नायो सेंटिमेंट कारिना बगै वानसार बेसे हाबो सेंटिनि 80% ने 30% न खायने सेंटिमेंट ति सेरिवो बिसिनो हिके वानसा नेतानि कक बायनो रसवै तिनटानि परे आगरतलाव हिके मिस्ट्री चारिनानि सुजुग खलाय बाय फुटा दिदि आबोनि पॉलिटिकल आरो माइलेज मानानि बागै पॉलिटिकली नों किसे पपुलार नि बागै नों अमाहिकी आर नों रंजित बाबू हिमसेल्फ एकजन मथानि नेता ब्ले एमएलए नों सिविल सोसाइटी ने आबोनो लीड खायनो नि ताम थांबा आबार नों आरो थांगै आ सिविल सोसाइटी नि इयर फाइनाय 7 तारिख मथानि
jama pap rally o gathering ma faine a prasar bhai ki khai তাহলে অরো যে রাজনীতি করুংজাক जों नुफैया दे বরং নাইও বিজেপি সরকার না দুনম খাইনে নাম সানাই হাইনি বগা দিন প্রি প্ল্যান গুলাই রিখানা नों जे सामानि जे सीपीएम आवला तो लॉ एंड ऑर्डर करे तब बीजेपी सरकार वो लॉ एंड ऑर्डर करे प्रूफ खाइने बगे चेष्टा खाइ तो गया गमस चीनी तरफ থেকে जों लॉ एंड ऑर्डर सबाई के क्या आवनो सादी বাট लॉ एंड ऑर्डर सबाई ना बगे बीजेपी ना दुर्नाम सरकार ना दुर्नाम खाइने बगे একটা ফোর্স যদি ট্রাই খেয়ে সরকার অবশ্যই মোকাবেলা করে এবং কেবল ইয়াকারি জাগলা जों পিস নাইও जों শান্তি নাইও जों डेवलपमेंट नायो डेवलपमेंट आ जरनो संभव इफ सोसाइटी पीस माने तंखाइके पीस सारा कोनो दिन शांति सारा बायाबचारी सारा संभव गया नों इंजीनियर थाना नांनायनि नि गामियो लामा के एक समय शांति सम्प्रीतिन खाना माने आ रायदाव जों आको नो जों आवनि ऊपर जुरि दंगो शांति सम्प्रीति नारंगि जों सानाय ना अब तो अन्य बरो बसालाय तंलाबो वेलकम कहां आवनि बगिनो तिनि शांति बेसी गंडगोल तागिर हाई करे पुलिस तो गुली चालावना नांगिया कुबले आदिनो अनेक दज्जरम आने समन मते काय शांति सम्प्रीति न तैना कायसा पॉलिटिकल पार्टी किन्तु दीर्घ समय अ रायजो जोंलाय आमनो हाय थांखा जों साइ गनर ब शांति सम्प्रीति नलांखा शांति सम्प्रीति न लाई बंगना बट बुल करें के सर शांति सम्प्रीति नि स्लोगान कोनो बाबे बुल करे बात बुखु बै शांति सम्प्रीति न सामुंगो के अनरकम आवता खेदिनि सावसो जों बुखु बै बसाव काम बै बसाव हायनि बागै जों अनेक किछु दज्ज सज्ज रमै जों दङ डेमोक्रेसी ও नङानो सादि যারা প্রকৃতপক্ষে ডেমোক্রেসি শব্দ ন মানেও আবনি মিনিং বুঝিও কেবল সাইদেমান আনি এডিসিও হাবমিয়া ন্যাশনাল পার্টি না হাবিয়া বিজেপি না হাবিয়া ইজ ইট পসিবল अब माने अनडेमोक्रेटिक घटानि yes of course undemocratic abo unconstitutional সংবিধান नि माध्यमे जों चलियो डेमोक्रेसी सिस्टेम चलियो जों आबो सामिया बिकज डेमोक्रेसी ऑफ पब्लिक जत किसने मेन पब्लिक बीजेपी न जत याकारिका बीजेपी ले सब खैने बा तो पब्लिक नि आरो थाना नि चिनि अधिकार दङ बीजेपी only दुइजन एमपी दं माने 80 जों आजायो बेसे दिन याको एलके आडवाणी তারপরে অটল বিহারী বাজপেয়ী মনে হবো না পুলিয়া তো জনতা দল তো মানে यस भारतीय जनता पार्टी आसियो से आसाइबले भारतीय जनता पार्टी नो आंग बखाई तंगले तो अ पार्टी मात्र दुइजन एमपी मुनिजा खा दुइजन ने तिनि कयजन ताइले अम डेमोक्रेसी सिरप्राबो तो सेम 2% तो माने यस ताइले जों पाब्लिक नारो थांनानै सुजुग मांखा अम डेमोक्रेसी जों रिवेन मांखा ताइले जों म थानो बसाइमिया नर चिनि राज्य मा तंगि हेने साइमियाब्ला सीपीएम नो साइमियाब्ला बर बिरोधी दल बरनि बो दिकार तो खाइ तो जों खाइ तो पहले ता सालाय दिया बर जों बो जदि तिप्रसाने आरो थागै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नि पीएम योजना विभिन्न आबर नादि किसान सम्मान निधि नादि आयुष्मान भारत नि फैसिलिटीज नादि किसान सम्मान निधि থেকে নিনি যা তব সুযোগ সুবিধা ধন মানে प्रधानमंत्री जनधन योजना न नादि इनके आबो चिनिसेला आबोनो सानानि फाना माथांनाय ब्लेजों तो ताइले पब्लिक ननो बुद्रिके नों पावर फाइनाय आनो दिखाके आं फाइनाय बट नों आनो कासैमिया ताथां दिनि सेमिया पब्लिक नारो थारानि आनि अधिकार हाइनि बय साव जदि आव हाय खायके के नों माथांगे ने केबो बादारि खायके किन्तु शांति बिग्न जों मथानो चेष्टा करे बर ओकासना नायनाय पुलिस मा फाइनाय जों दुइ दल बुलायना नायखायके पुलिस कसारा हावखायके पुलिस ना जोंफाना बुखाबर फाना बुखायके पुलिस दुइ दल न बुनाय आफरो पुलिस नि लाथाबाय बुजाफुरनि न बखर फाटिना दङ आनि फाटिना दङ नों तासारिता बीजेपी আমল शांति करै हेने कारण शांति नष्ट खायनाय न आर ना जों बुलाया जों गणतांत्रिक भाबे आंबो पब्लिक न आरो थाङै माइक खासिवै आंबो बासन दिवै पब्लिक न बुजुगै आन बकेति फेनेके वेलकम ता बुलायदि बुनान तानायदि माहाबिया हिनि तासादि ताले जों त हामनानि मानायनाय पुलिस न तलांफाना मान थानाय पुलिस नि आरो पुलिस नि आइन आश्रयनाय मा थानाय ब्ले
এই যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইরিয়া হেনে কোর্টও থাঙ্কাবলে जों हाइकोर्टनि परे सुप्रीम कोर्टआव थांगाबले कोर्ट राय रिखाय के तब जा राय रिनाय सरकारनि फेवर है सरकार जा खायनानि खायनाय सरकारनि फेवर या वो जारा थानाय बरनि फेवर रिया के सरकार खायनानि बाध्य बिकज ल जों जा मानिना ना केवल ल नि उदुया साकौया पहले ल न मानि खाय के जों शांति न आरो खाय के है চিনি বিজেপি সব থেকে তীব্রাসানো সম্মান দিনা নাই তো আউন বগে जों এত যে সামনে আং जिसु बाबू न गवर्नर खलाइनाय आंदोलन माने गवर्नर करते हबे नइले संग्राम चलसे सासाका बीजेपी आंदोलन खिना नाइया 2018 नंग क्वेश्चन खैया आं सावनो 2028 केबो केबो साइतु तिप्रासार मुख्यमंत्री इंगिया सकताय कुनो जों जा आबो गला खाइसो नंग क्वेश्चन खैले आं सानाय आं सावतिनि आं मियाबो मुख्यमंत्री बुसांगो आनि बीजेपी राज्य प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य जी बिनि बुसांगो मानदे आं बासनि गो अकमनो आं साका যদি বিজেপিও যে কোনো পার্টিও জিতেন চৌধুরী নি কোয়ালিটি তমিনো তিনি আদল নি সম্পাদক নাবলে সিপিএম পাওয়ার ফাইগে জিতেন চৌধুরী নো সিএম নে ব্লে কেও আরকি দেমান না পলিট ব্যুরো মেম্বার यस কেও আরকি দেমান না আং সাও তাবক আবার সাইতমু বিজেপিও ব যদি আবো হাই কেব যদি নেতানি মানু হিকে বিনি আর কোয়ালিটি তুই মানু হিকে বিজেপিও যে মুখ্যমন্ত্রী মাউঙ্গিয়া কোনো পার্টি নি কনস্টিটিউশন সুইজা করি जनजाति मुख्यमंत्री मांगिया है सुजाक करे आबार रिटर्न करे जे ओ 2017-18 रगो जिसु देवरमान उप मुख्यमंत्री खाइना नांगनाय हिने आपनो सुजाक करे तो मानिसि किंतु उनथांगा नाबले उप मुख्यमंत्री जिसु बाबू जिसु कर्ता जिसु देवरमा तिनी गवर्नर बो जागानि तेलंगाना नि जिसु देवरमा के गवर्नर बनाते হবে नइले संग्राम चलছে जों खाइजिया आनी नरेंद्र मोदी जनजातिर सम्मान दिवै माने उपमुख्यमंत्री नि गवर्नर तेलंगाना आनी सम्मानानि चेहरा तिनी साइमा खानाबले त्रिपुरा सारावनो सम्मान दियो बीजेपी साननि नि कक मते नरो कायसा सुमुं आसाय थांका आगि गोबामा साललो बुनो कक काका सीपीएम पार्टी बो जितेन चौधुरी खरकसा क्वालिटी गदां नंताक नंनि जिबो साका आजरा तन बनो तनिखांकाय अरब सीएम मा खामु आबागैनो बनो पॉलिसी खायै फातार हास्तेनि माने त्रिपुरानि बायरेनि पॉलिटिक्स रि हका बनो ताबु ननि बो सेम ताबु नंनि जि अब नो डाउट नंग काहि साका निनि क्वालिटी बो बुइबो दुइ तंना गाय तिनि ननो नरै ताबु नगो प्राय नंग आसुकजा एरपरे ताबु चिनि जिष्णु सार बनबो नरै याकनि ताबु केलेंगाना रि हका आज आं ओ जगह साना मुसंगो जे जितेन चौधरी नो बुद्धि खलाई दिल्ली दे रहा कतम अब बरने ব্যাপার বাট আনি ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম আনি জায়গাও অন্য রিজন কাম কইছা যেহেতু তাই কেসা পার্টি বাই এগ্রিমেন্ট নংখা বড় রিকোয়েস্ট খাইকা পূর্ব ত্রিপুরা বরনে বাগै याकारि ना बागै आनि दलनि नेतृत्व शाखा जों आ सीट बीजेपी नि चिनि एमपी दंगो आं जोंनोरानो तो रिमाया बात ठीक আছে ব্যক্তি চেঞ্জ जों मानो बा बीजेपी न तंना नांनाय आ सीट नरक जदि बिन जागा केबना बुजानाय मोजांखै जों मानो पार्टी आनो रिंखा नाड्डा থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সিনিয়র লিডার আনো শাখা आं शाखा पार्टी डिसीजन जदि आमा हिंके आं पार्टी नि कर्मी आं पार्टी डिसीजन माने नाय आ जगह फाइए माथानि अंगै न बीजेपी नि सिम्बल बाय सिनि कृति देबि शाखा तो आनि क्षेत्रे हिंके एक रकम जेकं नों शाखा आं आसगै मातंखा पार्टी नि पद आं ओनली आं तबो कोर कमिटी उतम ऑफिस बियारार आलादा ऑफिस बियारार हिंके वाइस प्रेसिडेंट जीएस बरके एकदम रूटीन माफिक साउंडना नांगौ ताले बरकनि केबनो प्रभारी बानुजा केबनो कोनो बानुजा हिंके बरक विभिन्न जिल्लाव बरक खाना नांगौ जों कोर कमिटी जोंनो सिनियर हिसाबै जखन कोर कमिटी नारगो जोंनो जत जागा रहैया बा जों जत जागा थांनाया जखन ऑफिस बियारार मीटिंग मासो 2 बार 3 बार फाना मा जगो तो आरो जोंनो नुंना निको गया तो हाइने बागे एकटो एक्टिविटीज पब्लिक नि आरो थाना नि किसा कमुखा अब नो डाउट किंतु पार्टी रेवती त्रिपुरा न कोनो दिन बाद दियाखो बा रेवती त्रिपुरा कोनो दिन बीजेपी न या कर्मा मुकरिखो একটু সময় মাঙ্কা রেস্ট খেলার কারণ 2014 পার্টি ও ফাইমানি পর থেকে আং এত হার্ড মানে লেবার আং রিখা ও পার্টি ন
রাইমা ভ্যালি ও পুরা জিরো থেকে जों এলায়েন্স মনে পড়ে যখন আইপিএফ রেখা বড় প্রায় 2000 ততি ভোট বাজি দেখা বিজেপি কে তাই কিছু মাংখা পুরো একদম মহল বিজেপি নি তো এরপরে পার্টি আনো সম্মান দিয়ে এমপি খিকা আবার ফাইকা আও তো রাজনীতিও ফাইনাই পরিস্থিতি ফাইনাই বিভিন্ন রকম তো আবনো মেনেজ খেনা থাঙ্গাই আনরি মালিয়া বাট ফিউচার আং যদি বিজেপি তংহাঙ্গে আং সামুংকাং তংহাঙ্গে বিজেপিও কে বনা আসুরি তুমি খা খাইও আং হাইতে অনেক নেতা চিনি তঙ্গো যারা কোনো সময় প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট তমনি তিনি কিসা করে বড় না হয় রিজার্ভের দায়িত্ব তো আং গুমান নাই আং রিসেন্টলি আবার আনো পার্টি সাকা যে অপরিস্থিতিও নং তাই কিসা দায়িত্ব নাগরা দে হিংকে বড় থানায় টাকার জলা থাংদি আং টাকার জলা থাঙ্গো মানদাই থাংদি মিয়াবো মানদাই থাঙ্গো এর আগে কৃষ্ণপুর নিয়েছিনি এমএলএ মন্ত্রী जनजाति हामक्राय मन्त्री दा बिकास आनो साका ए आनि आरो काइसा प्रग्राम दंगो नों फाइदि ताम प्रग्राम आं थांति जे साइमन आरो सीएम बो थांनाय बो योगदान बो हां नाइमासे अनेक बरक गैदारिंग योगदान मुंखा खाइ दंगो गाबोन लुकुरखे ताबुक सोंलाय दावता बिसिंगो जेनि रेबटे सारबाता मो बसखां एडिसि बो गानाबा आरो दा नखरगनो फाइनाव रखनि मासुलाय दावता एडिसिओ तां कोनो दिन बसायो कारण आं एमपि नि एडिसिओ आं थांगिया एडिसिओ सिनि अनेक नेतृत्व दंगो যারা অলরেডি এমডিসি তাইবো এমডিসি উনানি যোগ্য অনেক বড় দंगो তো যারা জুনিয়র বা যারা মাইয়া খবরনো সুযোগ দিনাই আং অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তাং থাঙ্গিয়া আর তাং বু বুঝাইয়া বাট পার্টি नि बागै काम खाइनाय एमडीसी रनो जिति देना बागै कैंडिडेट रनो आं काम खाइनाय अब आं ताउ न एडवांस माने डेडिकेटेड वर्कर नि काम यस यस ओके सर पाइथाक सोंमों सिनि जेप्रा हास्टेनि लुकुरक न तामुकक कसारनाय विशेष खाई चिनी तिप्रसार रंगना आं साना मुसुंगो व्यक्ति आक्रमण जों खाइनानि उसिदिया राजनीति যারা খাইও आं रेवती त्रिपुरा सीपीएम नि जितेन चौधरी मथानि नेता चिनी प्रदोजी जों राजनीति कारणे হয়তোবা যুক্তি তর্ক মাসানায় আরো থাঙ্গাই বুঝিয়া ওই কমেন্ট খাইমানে আও ঠিকিয়া আর যখন কোনো এমপি এক্স এমপি नि उदाहरण जों रेउसाव कांग्रेस नि एक्स एमपी सीपीएम नि एक्स एमपी बीजेपी नि एक्स एमपी हिंगा मु खबदोंनाय आरो एमपी न नों क्रिटिसाइज खाइमानो बात 4 फुट दे 5 फुट लक बुमा हाय बुफा हाय आबरो थिगिया सै बुसा मुसुक बुसा अ कालचार फाइ दंका फेसबुक फेक अकाउंट बाय जों एक्शन नाय मानोनाय फेक अकाउंट बाय फाइ एतो माने हामिया सित्रा कक्सौ परितोष देवबर्मा आगे माथा तो मनी सिनी लांतराय बिलिनि करमसरा बेचारा फाउंडर मेंबर माथानि ओ माथाना जायरि माने पुरो बबो बिनि बखरा बिनि लेबर बडिजा बेचारा जे कोनो कारणे बिजेपि फाइकिया गणतांत्रिक अधिकार नों बाय तंपुरो दा काहाम दा परितोष ताबोके सैबुसा